So, okay guys. Anhin na po sa factoring quadratic expressions. So, before ta mo solve og quadratic equations, ato sang mastiron ang factoring quadratic expressions. Kaya once nga master na ninyo ang factoring quadratic expressions, ang solving quadratic equations by factoring, dali ra kayo na sa sangatanan dayon. Dayon, so, ano sa basic, katong mga very simple quadratic expressions. Yan, sa sunod na po nga video ang katong trinomial. Okay, here, natay tulog ka example. So, lain siya nga klase sa example. So, una, we have 9k square minus k. So, we use, magamit ang laing variables apart sa x and y, kaya halos x and y na gid pirmi, no? So, ang 9k square minus k, so ato na siyang i-factor. So, unsay common niya? So, ang numerical coefficient ni k here is 1. Diba? So, na siya 1. Pero dili na siya ibuta, not necessary nga ibutang diha. So, walay common si 9 o si 1. Karon sa k, so na ay common, which is k. So, ining factor nimo, take out the common. Remember, ang common, ang variable nga pinakagamay yung exponent. Dayon, 9 i-divide na dayon nimo. So 9k squared divided by k, unsay nahabilin? So duha ka k sa taas, isa ka k, so ma-cancel, so therefore isa mabilin, so 9k. So 9k, then minus, what is k divided by k? Cancel man, dili ko kasabot 0 ha, 1 na siya, so minus 1. Then i-check nimo, so by just distribution, k times 9k, 9k square. Okay, add mo na nimong exponent. K times 1 is k, and then minus. Ana ra, so very simple. Dayon, sunod, anito sa next example, minus 3c square minus c. So, unsay common niya sa minus 3c square minus c. So, of course, ang minus, common pa ng minus, di ba? So, minus, so negative. Then, ang 3, and then 1, so wala. Wala lain, no? So, ang yahang common is c ra siya. So, kung atong butangan, let's say, atong butangan og number dere. Let's say na ay 6 dere. 6c, for example. So, unsay common niya? So, nana 3 and 6. So, common is 3, di ba? So, 3. And then, si C po diha. So, na po kay C diha. So, minus 3C ang imuhang common. Imo siyang i-divide. So, minus 3C squared divided by 3C. Minus, don't forget. So, cancel si minus, cancel si 3, cancel si C diri, isa na lang kasi nahabilin. So, which is C? So, C diha. Okay. Ayun, sunod, minus 6C divided by minus 3C. Unsay nahabilin? Si minus ug si minus, makancel. Si C ug si C, makancel. 6 divided by 3, 2. So, positive plus 2. Kung i-check nimo, minus 3c times c minus 3c squared. Minus 3c times positive 2 minus 6c. So, ana ra siya ka-simple. So, kani siya mga very basic sa factoring quadratic expressions. Mo ni siya ang pinakasayon dyan. So, very basic. Pero kung once masabtan na ni, so bisan pag i-mix na nimo, though confusing lang ang iya ha, process kung daghan upat na kung kinahanglan nimo i-groupings. Okay. So, finding the greatest common factor lang ni siya. Greatest common factor monomial. Okay, next. Kani siya. 10b square minus 5. Unsay common? Common is 5. And b, wala po siya b dara, di ba? So, 5 ra. So, therefore, 10b square minus
5. Oh, sorry, divide 5. That is 10 divided 5 is 2. And then b square. So 2b square. Then 5 divided minus 5 divided by 5, which is minus 1. So minus 1. So 5. So common is 5, and then so these are the factors. 5 times quantity 2b square minus 1. So mo ni ang pinaka-basic. Ngayon, ang sunod na to nga buhaton is factoring by grouping. Okay, kani siya, masabtan na ni, then ang sunod by grouping. So, sa sunod nga problems nga mag quadratic trinomial na ang given, so inig factor nimo na master na nimo, then ma-master na pud nimo ang grouping. So, dali na dayon to siya. Okay, so kung naipangutana, if you want more examples, so paki-comment na lang sa channel. Thank you.